Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay iPhone 6s Plus guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue guys ng phone device nito guys ay hindi nagpa-function guys yung home button nito guys, no. Ito guys yung bilog nito guys. Yan. So dapat guys ay pupunta tayo guys sa home guys, no. Yan. So ang problema dito guys ay hindi siya nagpa-function guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin dito guys sa phone device nito guys, try natin guys i-fix guys yung ganitong issue guys, no, na hindi siya magpa-function guys. Yan. So ang una natin gagawin dito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So para mabuksan natin ito guys yung unit na ito ay kailangan natin guys tanggalin natin guys yung dalawang bolts nito guys, no. Ito guys sa lock niya. So tignan natin guys yung home button niya kung bakit hindi siya nagano guys, no. Hindi siya nagpa-function guys. So pwede rin natin siyang i-replace guys, no, kung sakaling hindi talaga siya magpa-function guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung dalawang lock niya dito, yung bolts nito guys. Ito kasi guys yung lock niya guys, no. Yan. So tanggalin natin yan. So tabi lang natin guys, no. So sunod natin dito guys ay dito guys pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no. So sa akin guys gagamit lang ako dito guys ng kuko guys. Yan. So prepare ko guys gagamit kayo guys ng kuko guys. Yan. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandaan natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob guys ng iPhone 6s Plus guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin muna natin guys yung basic connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito guys. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys. Sunod natin guys tanggalin natin dito guys yung function guys ng LCD nito guys, no, tsaka yung ano niya, yung dito guys sa airpiece na ito guys. Yan. So tanggalin natin yan. So dito tayo mag-focus guys sa home button nito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys, tanggalin natin guys yung dalawang lock nito guys, yung bolts nito. So tabi lang natin yan. So tanggalin natin guys, no. Yan. So ito guys yung home button niya guys na hindi gumagana guys, no. Yan. So ano pa naman siya guys, no. Parang original pa naman guys yung home button niya kasi may tatak siya guys na Apple guys. Yan. So focus natin guys. Yan guys, no. Parang original pa naman siya guys. May tatak na Apple guys, no. So gawin natin, tanggalin natin yan. Yan. So natanggal natin guys, no. So try natin guys, linisin natin guys, no. So gagamit tayo dito guys na electronic liquid natin guys. So subukan natin guys, no, pag gagana siya guys. So yung ano ko sana dito guys, i-jumper ito guys, no. Kaso nga lang ay parang alanganin guys yung may-ari nito guys ng phone device nito guys na i-jumper. Medyo madumi daw kasi guys, no. So yung ano niya sa akin ay nagpabili siya guys ng replacement nito guys, no. So subukan natin muna to guys. Yan. So kapag hindi talaga ito gagana guys ay kailangan talaga natin palitan to guys, no. Tsaka medyo matrabaho rin ito guys kapag i-jumper natin guys. Medyo maliit guys kasi yung mga component dito guys, no. Yan. So kung makita nyo guys yung mga component niyan. So medyo maliit guys kaya mahirapan tayo mag-jumper guys. Yan. So subukan natin guys, no. So balik natin guys yung lock nito guys.
So ayun siya guys, no. Yan. So subukan natin guys ibalik dito guys sa phone device ni guys. So minsan guys ay hindi lang talaga ito guys gumagana guys, no, dahil nga sa minsan sa dumi guys, no. Pero ito guys ay nilinis na natin. So kapag hindi siya madala guys sa linis natin guys ay kailangan talaga natin palitan guys, no. Kasi possible guys na meron siyang naputol dito guys na linya guys, no. Kaya hindi gumagana guys yung pumbuto nito guys. Yan. So balik natin guys. So yan siya guys, no. So natin guys, balik natin guys yung PC connector guys ng battery niya. Yan. So subukan natin guys, no. Kapag magpa-function guys yung buto niya guys. Yan. So antayin lang natin guys. So yan siya guys, no. So subukan natin guys. So wala talaga guys, no. Hindi siya na ano guys. Hindi siya na nagpa-function guys. So ang gagawin natin dito guys ay kailangan natin talaga ito guys palitan guys, no. So dito guys gumagana naman siya guys, no. Yan. So medyo nagluloko lang guys yung ano nito guys. Yung LCD dito guys. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay palitan na lang natin guys. Try natin guys palitan guys, no. So tanggalin natin ulit guys. So sa inyo pala guys meron pa yan dito mga ano guys, no. Mga plate guys tsaka dito. So sa akin guys wala nang plate guys, no. Yan. So hindi siguro guys binalik guys ng dating nagbaklas nito guys. Yan. So tanggalin natin yan. So ayun guys, no. So tanggalin natin ulit guys. So dito guys ay meron nga kami dito ano guys ng pisa guys. Yan. So ayaw kasi guys papa-jumper ito guys. Tsaka okay naman sa akin guys, no. Kahit di na siya jumper guys kasi meron naman siyang pamalit tayo dito guys or replacement nito guys, no. So ito guys meron tayo ditong replacement guys. Yan. So pinagkaiba lang dito guys sa ano niya, sa luma niya guys, yung parang original ito guys na may tatak. Yan. So dito guys ay ano lang guys, no. Wala siya masyadong component dito guys. Kumpara dito guys sa tinanggal natin guys na pumbuto na ito guys, no. Yan. So dito guys wala siya masyadong component. Samantala dito guys ay madami siyang components guys, no. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin, try natin guys salpak to. So tanggalin natin guys yung rubber protection na ito guys, no. Yan. So nilagyan lang pala guys ng glue para magdikit ito. So lagyan rin natin guys ng glue guys, no. Subukan natin kung magpa-function siya. So small amount lang dito guys, no. Kunti lang guys para madikit lang guys yung rubber protection ng guys kung buto na ito guys, no. So ayun siya guys, no. So naikabit na natin guys yung rubber protection niya. So try natin guys, no. Salpak natin. So replacement na ito guys, no. Sarado lang natin to guys. Yan. So try natin install guys. So sana guys gumana siya guys, no. Kapag hindi pa rin siya gumagana guys, ibig sabihin guys ito guys yung may putol guys na linya guys, no. Dito guys sa plate niya papuntang LCD na ito guys. Ito guys. Yan. So subukan muna natin to guys. So ayun siya guys, no. Sunod natin guys, balik natin guys yung lock niya.
So ayan siya guys, no. So dating guys, balik natin. So subukan natin guys, no, kapag magpa-function siya guys. Tapos balik natin guys yung PC connector guys ng battery niya guys, no. So panda rin natin ulit. Yan. So antayin lang natin guys. So sana guys gumana siya guys, no. Kasi ito guys ay hindi talaga siya gumagana guys. Yan. So yung jumper sana nito guys, dito guys sa ano niya guys, no. Dito guys sa pagis ng buto niya. Papunta dito guys sa capacitor nito guys na maliit guys. Yan. So yan siya guys. Try natin. So sana guys gumana siya guys, no. Yan. So gumana siya guys. Medyo nagluloko lang guys yung LCD niya guys, no. Yan. So palalitan na rin ito guys yung LCD nito guys. So gumana siya guys, no. So subukan natin ulit guys. I-back natin. Yan. So gumana siya guys. So yung tinanggal natin ito lang guys, no. Pinalitan lang natin guys ng bagong button guys. So possible guys na may putol ito guys na linya guys, no. Dito guys. Kaya hindi siya gumagana guys. Once kasi guys na meron isang putol guys na linya ay nag-error na yan siya guys, no. Hindi na gumagana guys yung function niya guys. Yan. So ganoon lang kadali guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click isang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.